আমি খান প্ৰেছ চেণ্টাৰ আছে local church ini kan hoy itu kan kote any prayer center jalebi you have to know that yete prayer center de ki hoy yete you may not listen to abhi sermon ekta topic laga dila sermon na honi wo pare de because it is a human garage de gari tu na ki biase itu repairing ko la hedo itu nisna prayer center ami kan na punchirbi manula ki weakness ase ki ase to weakness kan saigine repairing korela kothaya sermon prepare kore ifale ekta to pai loine legai sermon prepare korile tone ani sometimes are ki kotha ko na ila bi taw bi thego mis confused bi thego bi showroom te jaile to ghar repairing na kore to showroom this everything is brand new when you go back to your church something alag sermon already praise center to सब इफले बिला कोई की जाने की बोल मानसे से एक कहानी पर शुरू करबो बोलबी तो लागे दे हम सब मनो मन एकिलो दे प्रेस लो एक शॉर्ट प्रेयर को दे प्रेस एंड मंकीज को बांदर kan तो तांगे होता है खिता दिया खितिला मालिक आम लगा बगान लगा मालिक तुम मुड़ी से कोने खबर दे दे बांदर kan तो खुशी हो जाती है आमला बगान थे बंदर kan तो खावले है तो मालिक तो खेती मालिक तो दाय पाथर लइने लाठी लइने खिताय तो थांगे मारे तो ना बंदर kan तो कोलाय जाय भय परा अलबी इतु मालिक तो मुरिसे दे आपने पाथर मारे वाला तो मुरिसे गतो बंदर kan तो बेसी खुशी होइने कोमी थांगे खितावले नाय फ्री होइसे इना कोइने आम kan तो खाइ देसिले नेक्स्ट इयर तो आम खावले ना पारे बिसिले किले मतलब लिपाय मन तो मुरिसे तो ना Amos chapter 8, 11, 12, and 11 and 14. A time is coming. Ekta homoy ayase. Isol manu beshi bhuk piyas thakibo isde. Bhuk piyas to ele to bhat khabole pani khabole itula nohoy. Kintu isol la kotha honi bole la bhuk piyas ekta ayebo isde. Itu tamde manu khan to ifale palabo bisarole na pabo isde. Aji ede kiman jon bisasi manu ayase. আমি খান মই কৈ থাকে ও যিশুলা টাইমতে পুল এটা পুখুৰী এটা থাকে এইটো পুখুৰী বেদাস্তা পুল কয় এইটো পুখুৰীটো কেতিয়া পানীটো একবাৰ ফুক কোনে দিলে বিমাৰ মানুহ খান পুখুৰীৰ লাচতে উঠি থাকিলে জাম কৰিলে এইটো পানীতে যাইলে তাৰ বিমাৰটো ভাল হৈ গৈছে kita hilebo na jane na itu nisna moina meeting to hele to aji present generation laga pedasta pulas de oni jane bola gase moina de ek bar he kore to itu tamte pani to hile atma to hile kon aigile itu de ashirwad lobo itu mane healing pabo itu laga grace spread laga pedasta pulas man to realize to manu bishiba আমি নিজেরা চর্চে যাব লাগে আমি নিজেরা প্রোগ্রাম যাব লাগে ইনা কইলে ঈশ্বর লাগা প্রোগ্রাম ইটো কিন্তু সব ঈশ্বর লাগা প্রোগ্রাম করেছে তো ইটো মানে the greatest sin of present generation is going against Holy Spirit আজিলা सबसे बड़ा पाप तो इतो है पवित्र आत्मा का কথা না মানিয়া তো কিলে মইনা মিটি করেছে ঈশ্বর লাগা Holy Spirit প্রোগ্রাম আছে আমি যাব লাগে तो मनो बेसी बाकी तो ना जानी बोलती থাকে আছে বলবি আহে খান একটু কথা তো লই কিনে মহাদেবী কথা বলি দিবি স্প্রেড করে দিবি কোনে দিবি প্রার্থনা করে আছে যেটা আমি খান একটা সময় আহিব গৈছে ঈশ্বর কথা কবলে মানবী না পাব গৈছে দে একটু ভাবিলে বি আপনি ঈশ্বর ভাবি সাবি তো কিনা সিচুয়েশন তে থাকে আছে লাইফ ঈশ্বর কথা শুনিবলৈ বেছি মন থাকিব ইটো লগত ভয় নাই নাকি আমি খান এতিয়া ইটো নিজকে বেছি আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে আছে না কৰি জানাই আছে